இஸ்ரவேல் இந்த பிரகாரமாக உனக்கு செய்வேன். இஸ்ரவேலே, நான் இப்படி உனக்கு செய்ய போகிறபடியினால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. కాబట్టి ఇశ్రాయేలులారా, మీ ఎడల నేను ఇలాగునే చేయను కనుక ఇశ్రాయేలులారా, మీ దేవుని సన్నిధిని కనబడుటకై సిద్ధపడండి. ప్రభు మాట్లాడిన ఈ మాటలో పదే పదే మనం హెచ్చరించబడుతున్నాం. సిద్ధపడండి, సిద్ధపడండి, మీ దేవుని సన్నిధిలో కనబడుటకు. தேவன் பேசின இந்த வார்த்தைகளிலே மீண்டும் மீண்டுமாக நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள், ஆயத்தப்படுங்கள், தேவனை சந்திக்கும்படியாக நீங்கள் தயாராகுங்கள் என்று. ఆంగ్లంలో మరో విధంగా ఉంది. இங்கிலீஷ்லே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ప్రిపేర్ టు మీట్ దై గాడ్. தேவனை சந்திக்க தயாராகுங்கள். మీ దేవుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడండి. உங்களுடைய தேவனுக்கு எதிர்நோக்கி செல்ல நீங்கள் தயாராகுங்கள் என்று. నేను చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు యూత్ మీటింగ్కి వెళ్ళాను. நான் சிறு வயதில் இருக்கும்போது வாலிபர்கள் கூட்டத்துக்கு செல்லக்கூடியவன். దాదాపు 50 ఏళ్ళు అంతకు ముందే, ஏறக்குறைய 50 வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே. అప్పుడు మాకు యూత్ ధ్యానం కొరకు ఈ వచనం ఇచ్చారు. அப்பொழுது வாலிபர்களுடைய தியானத்திற்காக இந்த வசனத்தை தான் கொடுத்தார்கள். ప్రిపేర్ టు మీట్ దై గాడ్. தேவனை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படுங்கள் என்று. మళ్ళీ దేవుడికి నేర్పిస్తున్నాడు. இப்பொழுது மீண்டுமாக 50 வருடம் கழித்து இப்பொழுது கற்றுக்கொடுக்கிறார் தேவன். ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం మనం ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడాలి. ஆம், நாம் அனுதினமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தேவனை எதிர்நோக்குவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి మనం ఏ విధంగా, అంటే ప్రభువుని కలుసుకోవడానికి ఎలా సిద్ధపడాలో దేవుడు మనకు రోజు నేర్పిస్తూనే ఉన్నాడు. நாம் தேவனை சந்திப்பதற்கு எந்த விதத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அனுதினமும் தேவன் நமக்கு கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார். మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 44వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. 44வது வசனம். அப்பொழுது அவர்களும் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, உம்மை பசியுள்ளவராகவும் தாகமுள்ளவராகவும் அந்நியராகவும் வஸ்திரமில்லாதவராகவும் வியாதிப்பட்டவராகவும் நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார். ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 24:44 మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును కనుకనే మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. நீங்கள் தயாராக இருங்கள். ఇప్పుడు దేని కొరకు సిద్ధపడాలి? இப்ப எதற்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும்? ప్రభు రాకడత, கர்த்தருடைய வருகைக்காக. ప్రభు వస్తే ఏమవుతుంది? கர்த்தர் வரும்பொழுது என்ன நடக்க போகிறது? 2 కార్యాలు జరుగుతాయి. 2 காரியங்கள் நடக்கப்படும். కొంతమంది ఆయనతో కలిసి వెళ్తారు, சிலர் அவரோடு கூட செல்வார்கள். కొంతమంది విడవబడతారు. சில ஜனங்கள் அவரோடு இங்கே விட்டுவிடப்படுவார்கள். సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘానికి తెలిసిన సత్యం இது கிறிஸ்தவ சபைகளிலே எல்லோருக்கும் தெரிந்த சத்தியம். ఇక్కడ ఎంతమందికి తెలియదు? இங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? ఎంతమందికి తెలుసు అని అడగడం లేదు. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு நான் கேட்கிறது இல்லை. ఎంతమందికి తెలియదు? எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? యేసు ప్రభు వస్తాడని నాకు తెలియదండి. இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்று எனக்கு தெரியாது. తెలియదని ఎవరు చేయి చూపించండి. தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கைகளை உயர்த்துங்கள். దేవునికి స్తోత్రం. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். అందరికీ తెలుసు. எல்லோருக்கும் தெரியும். కాబట్టి అందరికీ తెలుసు ప్రభు వస్తాడని. எல்லோருக்கும் தெரியும் கர்த்தர் ప్రభువుని வரப்போகிறார். కలుసుకోవడానికి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? கர்த்தரை சந்திப்பதற்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா ఆయన இருக்கிறீர்கள்? అంటున్నాడు, அவர் சொல்லுகிறார், నా సన్నిధిలో என்னுடைய సన్నిధిயில் నన్ను కలుసుకోవడానికి என்னை கலந்து கொள்ளும்படி సిద్ధపడండి. ஆயத்தமா இருங்கள். ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు. இதோ வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். త్వరగా వస్తున్నాను. வெகு சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். మీరు అనుకోని గడియలో వస్తాను. நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே நான் வரப்போகிறேன் என்று சொல்கிறார். దేవుడు అన్ని చెప్పాడు కానీ தேவன் எல்லாவற்றையும் சொன்னார், ஆனால் జరగబోయే విషయాలన్నీ చెప్పాడు. நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கிறார். ఒక్కటి మాత్రం చెప్పలేదు. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லவில்லை. చెప్పండి, சொல்லுங்கள். ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో அவர் எப்பொழுது வருவாரோ తెలియదు. தெரியாது. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. இன்னொன்று கூட இருக்கிறது. చెప్పండి, சொல்லுங்கள். మనం ఎప్పుడు పోతామో మనకు తెలియదు. நாம் எப்பொழுது இறப்போமோ கூட தெரியாது. అంతే కదా, அவ்வளவுதான் அல்லவா? మరణం. మనం ఎప్పుడు వెళ్తామో తెలియదు. நாம் எப்போது மதிப்போம் என்று தெரியாது. ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు. அவர் எப்பொழுது வருவார் என்று தெரியாது. ఇప్పుడు చనిపోవాల్సి వస్తే நாம் இப்பொழுது மறிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தால் ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు? எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள்? ఏదో శుభవచనం చెబుతాను, మీటింగ్స్ పిలిస్తే చచ్చిపోమని చెబుతానికి వచ్చారండి. ஏதோ நல்ல வார்த்தைகள் சொல்கிறீர்கள் என்று கூட்டத்துக்கு வந்தால் செத்து போங்க என்று சொல்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? ఓ మహా గొప్ప దైవజనుడు ఉన్నాడు. ஒரு உன்னதமான தேவ ஊழியர் இப்படி சொன்னார், ఆ మట్టుకైతే బ్రతకడం క్రీస్తే,
மட்டுமானாலும் வாழ்கிறது கிறிஸ்துதான், చావైతే లాభం. சாவாயினாலும் எனக்கு லாபம். ఈ రోజు చనిపోవడానికైనా సిద్ధమే. இன்றைய நாளிலே மரிப்பதற்கு நான் சித்தமா இருக்கிறேன். సిద్ధము అంటే சித்தம் என்றால் ప్రభు ఏ క్షణంలో పిలిచినా, கர்த்தர் எந்த நாழிகையில அழைத்தாலும், ప్రభు వస్తున్నారు, ஆண்டவரே நான் வருகிறேன், అది సిద్ధం. அது ஆயத்தம் என்றார். ఎవరు చెప్పగలరు? யார் சொல்ல முடியும்? ఎవరు చెప్పగలరు? யாரால் சொல்ல முடியும்? పౌలు చెప్పాడు, చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోయాడు. பவுல் சொன்னார், பவுல் சொன்னபடியே போய்விட்டார். నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభా, ఇప్పుడే వస్తాను అని అనగలవాడు ఎవరు? நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் கர்த்தரே, இப்போதே நான் வருகிறேன் சொல்லி சொல்லக்கூடியவர்கள் யார்? నిజముగా రక్షించబడిన వాడు మాత్రమే చెప్పగలరు. உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். డాక్టర్ గారు చెప్తాడు, மருத்துவர் சொல்லுவார், నీకు ఆరోగ్యం పాడైపోయింది, உன்னுடைய ஆரோக்கியம் குறைந்து விட்டது, వైద్యం లేదు, இதுக்கு மேல் உன் மருத்துவம் இல்லை, నువ్వు చనిపోయింది ఖాయమే అంటే. நீ மரிப்பது காயம்தான் என்று. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అన్నాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు? தேங்க்யூ டாக்டர் சொன்னார்கள், நன்றி என்று சொன்னவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? సార్ ఎట్లాగో బ్రతికించాడు సార్, ஐயா ஐயா எப்படியாவது என்னை காப்பாத்துங்கள் என்று சொன்னவர்கள் தான். అంతే అంటాం కదా. அப்படிதான் அல்லவா? దేవుని స్తోత్రం, தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், థ్యాంక్ యూ సార్ நன்றி மருத்துவரே అని అన్నప్పుడు என்று சொல்ல பொழுது డాక్టర్ గారికి కూడా సువార్తే. அந்த மருத்துவருக்கும் சுவிசேஷம் தான். నువ్వే మనిషివా, நீ என்ன மனிதனப்பா, చనిపోతావని நீ చెప్తుంటే இறந்து விடுவாய் என்று சொல்லும் பொழுது డాక్టర్ చెప్తావే, எனக்கு நன்றி சொல்கிறாயே நீ என்று. నేను చనిపోతే నా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తానండి, நான் மறித்த பொழுது என்னுடைய கர்த்தரோடு கூட நான் செல்வேன், నేను పరలోకపడడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాను, நான் பரலோகம் செல்வதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன். నీ నోటి మాటలోనే సువార్త. உன்னுடைய வாயின் வார்த்தையிலிருந்து சுவிசேஷம். అందుకు ప్రభు అన్నాడు, அதற்காக கர்த்தர் சொன்னார், మీరు అనుకొనని గడియలో நீங்கள் நினையாத நாழிகையில் నేను వస్తున్నాను, நான் வருகிறேன், సిద్ధంగా ఉండండి. ஆதலால் நீங்கள் சித்தமாக Prepare to meet thy God. தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருங்கள். Prepare to meet thy Lord. தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ఎనీ టైం, எந்த நேரத்திலும், ఏ గడి అయినా, எந்த ఏ நாழிகையிலும், క్షణమైనా எந்த நிமிடமாய் இருந்தாலும் నిజముగా ఈ సిద్ధపాటు ఉండాలి. உண்மையாக இந்த ஆயத்தம் இருக்க வேண்டும். ఈ రోజు చనిపోతానని తెలిసినా, இந்த நாளிலே நான் மரிப்பென்று தெரிந்தாலும், చనిపోతానని తెలిసినా மரிப்பென்று தெரிந்தாலும் ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తానని నిరీక్షణ ఉండాలి. கர்த்தரிடத்திற்கு நான் செல்வேன் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். విచారం ఏంటో తెలుసా? இதுக்கு என்ன தெரியுமா? కొంతమంది ఇంకా క్రీస్తును అంగీకరించలేదు, இந்த சிலர் இன்னும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, రక్షణ పొందలేదు, ரட்சிப்பை பெறவில்லை. కొన్ని వందల వేల ప్రసంగాలు విన్నారు, அவ்வளவு 100,000 செய்திகளை சுவிசேஷத்தை கேட்டிருந்தாலும், ఇది ఎన్నో లక్ష సార్, இது எத்தனை லட்சாதின் கணக்கில் சொல்கிறார், ఎన్ని వేల మంది దైవజనుల ద్వారా విన్నారు. எத்தனை ஆயிரம் தேவ மனிதர்கள் உங்களுக்கு இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். నువ్వు చనిపోతావని నీకు తెలుసు, நீ மரிப்பாய் என்று உனக்கு தெரியும், యేసు ప్రభు వస్తారని కూడా తెలుసు, இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்று உனக்கு தெரியும். సిద్ధపడలేదు. ஆனால் நீங்கள் ఆయుధపడவில்லை. ఇంత గొప్ప రక్షణ இவ்வளவு உன்னதமான ரட்சிப்பு నిర్లక్ష్యం చేసిన நீங்கள் அதை புறக்கணித்து விட்டால் ఎలాగూ நீ తప్పించుకోవాలి. எவ்விதமாக தப்பிக்க முடியும்? ప్రభు మనల్ని సిద్ధపరచడానికి మాట్లాడాడు, கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு பேசுகிறார். అందుకోసం ఆయన 2 కాలాలను గుర్తు చేశాడు. அதற்காக தான் 2 தாளாந்துகளை அவர் நினைவு నోవహు கூர்ந்தார். దినములలో జరిగినట్టు நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல మనుష్య కుమారుని దినములలో జరుగును. மனிதகுமாரன் இந்த நாட்களிலே நடக்கும். నోవహు ఓడలోనికి వెళ్ళు దినము వరకు நோவாவு பேழைக்கு உள்ளாக செல்லக்கூடிய நாள் வரைக்கும் జనులు తిరుచు త్రాగుచున్నారు. அந்த ஜனங்கள் குடிக்கிறார்கள், புசிக்கிறார்கள். వారు అనుకోని గడియలో జలప్రళయం వచ్చింది. அவர்கள் நினையாத நாடிலே ஜலப்பிரளயம் வந்தது. వారందరూ నశించిపోయారు. அவர்கள் எல்லோரும் மரித்து போனார்கள். వారందరూ కొట్టుకొని அவர்கள் పోవారు. எல்லாரும் தண்ணீரில் அடித்து போனார்கள். వారు ఎరుగకపోయి அவர்கள் தெரியாமல் போனார்கள். అలాగుననే அது போலவே మనుష్య కుమారుని రాకడ ఉండును. மனுஷகுமாரனுடைய நாளிகையும் இருக்க போகிறது. ప్రభు చెప్తున్నాడు, கர்த்தர் சொல்கிறார், మీరు సిద్ధంగా ఉండండి, நீங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள், మీరు అనుకోని గడియలో నేను వస్తాను. நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே நான் வருவேன் என்று కొన్ని సూచనలు ప్రభు చెప్పారు. சில அறிவுரைகளை அவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். లోకస్వార్త 21వ అధ్యాయం. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம். ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం ప్రభు எப்படி நாம் వస్తారని? கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவன் வருகிறார் என்று? లోకస్వార్త 21వ అధ్యాయం 25వ వచనం. 25வது வசனத்திலிருந்து, మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలు, భూమి మీద సముద్ర తరంగముల ఘోష వలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమ కలుగును. ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింపబడును కనుక లోకము మీదకి రాబోతున్న వాటి విషయమై భయం కలిగి మనుషులు ఎదురు చూచు ధైర్యము చెడి కూలుదురు. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను మేఘారూఢై వచ్చుట చూతురు. ఇవి జరుగును ఆరంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తుకొనుడి, మీ విడుదల సమీపం. 25 28 வரைக்கும் படிக்கிறோம்.
కాబట్టి ప్రభు వచ్చు సూచనలు మనకు ప్రభు తెలియజేశాడు. ஆகையால் கர்த்தர் வரக்கூடிய அடையாளங்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ఇప్పటికే ప్రకృతిలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. இப்பொழுதே இயற்கையிலே அநேகமான மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது. భూకంపములు, இது பூகம்பமும், తుఫానులు, இது புயல் காத்துகளும், ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, இங்கு அநேகமான பூமியின் அதிர்வுகள் வந்திருக்கிறது. ఇవి సూచనలు మాత్రమే. இதெல்லாம் அடையாளங்கள் மட்டும்தான். కానీ ప్రభు సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ஆனால் கர்த்தரானவர் சபையை எடுத்துக்கொண்ட பின்பு ఇంకా తీవ్రమైన విపత్తులు వస్తాయి. இன்னும் అநேகமான விபத்துகள் வரும். మరి సిద్ధపడాలి. அதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். మీ తలలెత్తుకునుడి. உங்களுடைய தலைகளை உயர்த்துங்கள். 34వ వచనంలో 34వ வசனத்தில் ఎలా సిద్ధపడాలో చెప్పాడు. எப்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். చూద్దారా తమిళ బైబిల్. தமிழ்ல 34. உங்கள் இருதயங்கள் பெருநம்பியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரம் அடையாதபடிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలన మత్తు వలన ఐహిక విచారం వలన మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి వెలివచ్చినట్టు కాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి, ఆ దినము భూమి అందంతటా నివసించు వారందరి మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును. కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటిని ఎల్లను తప్పించుకుని మనిషి కుమారుని ఎదుట నిలబడకు శక్తి గలవారన్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయించు మెలకువగా ఉండుడి. 34-36 వరకు పడుతుంది. కనుక ప్రభు ఆయన వచ్చినప్పుడు ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండమని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు. ஆகையால் தேவனை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னால் ஜெப வாழ்க்கை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். మనుషులు ఎలా ఆత్మీయంగా బలహీనపడతారో చెప్పాడు. மனிதர்கள் எவ்விதமாக ஆவிக்குரிய நிலைமையில பலவீனம் அடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఏ హృదయములు உங்களுடைய இருதயங்கள் ఒకవేళ ஒருவேளை ఇంది వలనను பெருந்திண்டியினாலும் మత్తు వలనను வெறியினாலும் ఐహిక విచారము వలనను லௌகிக கவலைகளினாலும் మందముగా ఉన్నందున பாரம் அடையாதபடிக்கு మనుషులకు వచ్చే బలహీనతలన్నీ ఇవే. மனிதருக்கு வரக்கூடிய பலவீனங்கள் இதுதான். ఇందును బట్టి మనుషులు సిద్ధపడటం లేదు. இதை வைத்துதான் மனிதர்கள் ஆயத்தப்படுகிறது இல்லை. ముఖ్యంగా దేవుని ప్రజలు முக்கியமாக தேவனுடைய ஜனங்கள் ప్రార్థనా జీవితం తగ్గిపోయింది. அவருடைய ஜெப வாழ்க்கை குறைந்து விடுகிறது. ఇక్కడ వెలుగు అంటే అర్థము நீங்க விழித்திருங்கள் என்று சொன்னால் సిద్ధపాటు, நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், సిద్ధముగా ఉండడం. நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ఏ క్షణంలో ప్రభు వచ్చినా எந்த நேரத்தில் கர்த்தர் வந்தாலும் ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి கர்த்தரை சந்திப்பதற்கு విశ్వాసంతో ప్రార్థనతో விசுவாசத்தோடும் ஜெபத்தோடும் సిద్ధపడి ఉండాలి. நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். అందుకే ప్రభు చెప్తున్నాడు, அதற்காக தான் கர்த்தர் சொல்கிறார், అదిగో నేను వస్తున్నాను, இதோ நான் வருகிறேன், మీరు సిద్ధపడి ఉండాలి. ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். మాత్రమే కాదు, அது మాత్రమல்ல, ప్రభు సేవ కొరకు సిద్ధపడాలి. கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். తిమోతి 2వ పత్రిక 2வது தீமோத்தேயு 3వ అధ్యాయం 3వ அதிகாரம் 16-17 వచనాలు. 16-17. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండుట వలన దైవావేశము కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும், அறிந்து கொள்ளுதலுக்கும், சீர்திருத்தலுக்கும், நீதியை படிப்பிப்பதற்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாயிருக்கிறது. ఇక్కడ 2 మాటలు చెప్పాడు. இங்க 2 வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கிறார். దైవజనుడు చెప్తున్నాడు, இங்கு தேவ ஜனம் என்று சொல்லுகிறார். సన్నద్ధుడై இங்கு உன்னதம் உள்ளவர்களாய் సిద్ధపడి ఉండాలి. அவர்கள் தேறினவர்களாய் ஆயத்தப்பட வேண்டும். సన్నద్ధుడు தேறினவனாய் అంటే యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధముగా ఉండడం. அப்படி சொன்னால் யுத்தம் செய்வதற்கு தேறினவனாய் இருக்க வேண்டும். సేవ కూడా ఒక యుద్ధం లాంటిది. அப்படி சொன்னால் ஊழியமும் ஒரு யுத்தம் தான். కనుక అందుకొరకు దేవుని వాక్యమును బాగుగా అతడు అభ్యసించిన వాడై ఉండాలి. அப்படி சொன்னால் அதற்காக அவன் தேவ வசனத்தை நன்காய் பயின்றவனாய் இருக்க வேண்டும். వాక్యం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి? வசனத்தினால வர பயன் என்ன? ఉపదేశించాలి, அவன் உபதேசிக்க வேண்டும், తప్పును ఖండించాలి, தவறுகளை சீர்திருத்த తప్పును வேண்டும், దిద్దాలి, அதை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும், నీతి యందు క్రమశిక్షణ చేయాలి. நீதியை படிக்கும்படியாக பிரயோஜனப்பட வேண்டும். ఎందుకని? இதற்காக లేఖనము దేవుని ఆవేశం వల్ల కలిగింది. ஏனென்றால் தேவ வசனம் கோபத்தினால் உண்டாயிருக்கிறது. ప్రతి దైవజనుడు ஒவ்வொரு தேவ மனிதனும் వాక్యంలో సిద్ధపడి ఉండాలి. வசனத்தினால் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். కొంతమందిని వాక్యం చెప్పండి, சிலரை வசனம் சொல்ல சொன்னால்
నేను సిద్ధపడలేదన్న మీరు చెప్పండి అన్నారు. நான் தயாராக இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்வார்கள். సువార్తకి వెళ్తాం బయట, சுவிசேஷத்துக்கு வெளியே செல்வோம், వీధి సువార్తకి వెళ్తాం. தெரு பிரசங்கத்துக்கு செல்வோம். అందరూ ఇక్కడ మీరు సువార్త చెప్పండి అంటారు. சகோதரன் நீங்க இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் నేను సిద్ధపడలేదు, ஆனா நான் தயாராக இல்லை, ఇవన్నీ చెప్తాడు. இதோ இந்த அண்ணா சொல்லுவார் என்று சொல்வார்கள். చెప్పండి சொல்லுங்கள், ఎలా ఉండాలి, நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ఎవరెడీ? ఇప్పుడు యుద్ధం వస్తుంది, இப்பொழுது யுத்தம் வருகிறது, మిలిటరీలో చాలా మంది సైనికులు ఉంటారు. இங்கு ஆர்மியிலே அநேகர் இருக்கிறார்கள். ఎంతమంది వెళ్తారు యుద్ధానికి? எத்தனை பேர் போவார்கள் போருக்கு? యుద్ధం ఎంతమంది చేస్తారు? யுத்தம் எத்தனை பேர் செய்வார்கள்? అరే నేను సిద్ధపడేది, నువ్వు వెళ్ళని ఒక సోల్జర్ ఇంకో సోల్జర్ని పంపిస్తాడా? இதோ நான் இப்பொழுது தயாராக இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு போர் சேவகன் இன்னொரு போர் சேவகன் சொல்லுவானா? ప్రతి సైనికుడు సిద్ధపడాడు. ஒவ்வொரு போர் சேவகனும் தயாராக இருப்பான். ఏ సమయంలో వాళ్ళకి సైరన్ వచ్చినప్పటికీ எந்த நிமிடத்திலும் அவர்களுக்கு சைரன் வந்த பொழுது ఆయుధం తీసుకుంటాడు. அவர் தன்னுடைய பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ఉన్న పాటను పరిగెత్తాడు. இருக்கிற நிலைமையில ஓடி போவான். శత్రు వచ్చేస్తున్నాడు, இதோ அவன் எதிரி வந்து கொண்டே இருக்கிறான். నువ్వు అన్ని సర్దుకునే టైం ఉండదు. நீ எல்லாம் சரி செய்து வைத்துக் கொள்வதற்கு நேரம் இல்லை. అప్పుడు రైఫిల్ ఉపయోగించడం అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. நீ அந்த துப்பாக்கியை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி நீ பழகிக் கொள்ளக்கூடாது. ఎప్పుడు సిద్ధపడాలి? நீ எப்பொழுது பழகிக் கொள்ள வேண்டும்? యుద్ధం రాకముందే, யுத்தம் வருவதற்கு முன்பதாகவே, శత్రువు రాకముందే. எதிரி வருவதற்கு முன்பதாகவே ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా వాక్యాన్ని రోజు సిద్ధపడాలి. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தன்னுடைய வசனத்தை அனுதினமும் படிக்க வேண்டும். ఇప్పుడు జరిగే ప్రమాదం ఏంటి తెలుసా? இப்ப நடக்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா? బైబిల్ గ్రంథంలో విషయాలు బయట వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்களை வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள். వారికి సరైన బైబిల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు జవాబు చెప్పగల వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? இங்கு புறஜாதியாருக்கு வேதாகமத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை தெளிவாக சொல்லக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? సేవకులు, విశ్వాసులు. ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும். చూసారా మనం ఎక్కడున్నామో? பார்த்தீர்களா நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று? నేర్చుకోవాలి, கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். చిన్నపిల్లలు అడుగుతారు, சிறு பிள்ளைகள் கேட்பார்கள், అమ్మనే అడుగుతారు, அம்மாவை தான் கேட்பார்கள், నాన్నని అడుగుతారు, அப்பாவையும் கேட்பார்கள். ఎవరు చెప్పాలి? யார் சொல்ல வேண்டும்? నీకు తెలియదు పోరా. உனக்கு புரியாது தெரியாது போடா. అలాగే ఉన్నాం మనం. அப்படியா இருக்கிறோம் நாம்? బిడ్డలు అడిగితే ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉండాలి. பிள்ளைகள் கேட்ட பொழுது கண்டிப்பாக பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் நாம் இருக்க வேண்டும். భార్య భర్తలు అడుగుతుంది, மனைவியார் கணவனை கேட்பார்கள், భర్త ఏం చేయాలి? கணவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? నీకెందుకు, உனக்கு எதுக்கு, అవసరమా, உனக்கு தேவையா? అదే జవాబు. அதுவா அவருடைய பதில். పౌలు గారు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? பவுலடியார் என்ன சொன்னார்? భార్యలకు ఏదైనా తెలియకపోతే மனைவியாருக்கு ஏதாவது தெரியாமல் போனால் ఎవరిని అడగమన్నారు? யாரை கேட்க சொன்னார்? మీ ఇంట మీ భర్తలను. உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கணவரையும். ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి భార్యలు? இப்பொழுது மனைவி என்ன சொல்ல வேண்டும்? నా భర్తకే తెలియదండి, என் புருஷனுக்கே தெரியாது, నాకేం చెప్తాడు எனக்கு என்ன சொல்லுவார் అనే స్థితిలో ఉన్నామా? என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோமா? చూసారా? பார்த்தீர்களா? సన్నద్ధత, எதிர்பார்ப்பு, సిద్ధపాటు. ஆயத்தம். ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకోవాలి వాక్యం? எப்பொழுது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? తిమోతి 2వ పత్రిక இரண்டாவது தீமோத்தேயு 3వ అధ్యాయం 3ஆம் அதிகாரம் 14-15 వచనాలు. 14-15 வசனங்கள். நீ கற்று நிச்சயித்துக் கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு, அவைகளை இன்னாரிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறதும் அல்லாமல் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானமுள்ளவன் ஆக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நீ சிறு வயது முதல் அறிந்தவன் என்றும் உனக்கு தெரியும். క్రీస్తు యేసునందు கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றியும் ఉంచవలసిన విశ్వాసం ద్వారా வைக்கக்கூடிய விசுவாசத்தினாலே రక్షణార్థమైన జ్ఞానం కలిగించుటకు ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானம் உள்ளவர்களாய் தக்க శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖనములను பரிசுத்த வேதாகமத்தை బాల్యం నుండి నువ్వు ఎరుగుదు. நீ சிறு வயது முதலே அறிந்திருக்க வேண்டும். ఇక్కడ ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు, இங்கு ஒரு போர் சேவகன் இருக்கிறார், తిమోతి. தீமோத்தேயு. ఇక్కడ మరొక సైనాధిపతి ఉన్నాడు, இங்கு ஒரு சேனாதிபதி இருக்கிறார், పౌలు గారు. பவுல் அடியார்கள். వీళ్ళిద్దరూ ఒకే యుద్ధంలో ఉన్నారు. அவர்கள் இருவரும் ஒரே யுத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో చెప్పాడు, 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் క్రీస్తు சொல்லியிருக்கிறார். యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమ అనుభవించు. நீயும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர் சேவகனாய் தீங்கு அனுபவி என்று சொல்கிறார். క్రీస్తు యేసు సైనికులు మనం கிறிஸ்து இயேசுவின் போர் சேவகர்கள் நாம் శ్రమ అనుభవించాలి, தீங்கு அனுபவிக்க வேண்டும், నాతో కూడా என்னோடு கூட యుద్ధం చేయాలి. யுத்தம் செய்ய வேண்டும். ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ సైనికులు. இப்போது இவர்கள் இருவரும் போர் சேவகர்கள். తిమోతిని బాల్యం నుండి నీకు వాక్యం తెలుసు అన్నాడు. தீமோத்தேயுவை இவனுக்கு சிறு வயது முதல் வசனம் தெரியும் என்று சொல்கிறார்.
తిమోతి మొదటి పత్రిక 1 తీమోతేయు 6వ అధ్యాయం 6వ అధికారం 12వ వచనం. 12వ వచనం. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాటం. விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடி, విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాటం விசுவாசத்தினாலே நல்ல போராட்டத்தை போராடி నిత్య జీవమును చేపట్టు. நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ఇక్కడ పోరాటము అంటే போராட்டம் என்று சொல்கிறார். యుద్ధం. அப்படின்றால் யுத்தம். ఏ యుద్ధం ఇది? எந்த யுத்தம் இது? విశ్వాస జీవితంలో యుద్ధం. விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய யுத்தம் మనుషులతో కాదు, மனிதர்களோடு கூட அல்ல, వేరే మతంలో వాళ్ళతో வேற కాదు. மதத்தாரோடு அல்ல, విశ్వాసములో పోరాటం. விசுவாசத்தில் போராட்டம். ఫైట్ ద ఫైట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫెయిత్ అన్నాడు. நீங்கள் விசுவாசத்திலே நல்ல போராட்டத்தை போராடுங்கள் என்று சொல்கிறார். అందుకని నువ్వు మంచి సైనికుడిలా పనిచేయాలి అన్నాడు. அதற்காக நீங்கள் நல்ல போர் சேவரை போல வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். అందుకోసం ఏం నేర్చుకోవాలట? அதற்காக நீ என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? పరిశుద్ధ లేఖనములు. பரிசுத்த வேதாகமத்தை. వాక్యమే కట్టమని చెప్పాడు కదా. வேதாகமே கற்கும் என்று சொன்னார் அல்லவா? ఎఫెసీ సంఘానికి రాసినప్పుడు எபேசியர் சபை 6వ అధ్యాయంలో 6వ அதிகாரம் ఆత్మ కట్టం, இது ஆத்மாவின் கட்கம். వాక్యంలో సిద్ధపడాలి. வசனத்தினால் தயாராக இருக்க வேண்டும். ఇప్పుడు తిమోతి బాల్యం నుండి నేర్చుకున్నాడు. இப்ப தீமோத்தேயு சிறுவயது முதல் கற்றுக்கொண்டார். తిమోతికి చర్చ లేదు, இது தீமோத்தேயுக்கு பிரச்சனை இல்லை, సండే స్కూల్ లేదు, அவனுக்கு சபை இல்லை, சண்டே ஸ்கூலும் இல்லை, యూత్ మీటింగ్ లేదు, வாலிபர் கூட்டமும் இல்லை, బైబిల్ క్లాస్ లేదు, பைபிள் கிளாஸும் இல்லை, స్పెషల్ మీటింగ్స్ లేవు. சிறப்பு கூட்டங்களும் இல்லை. మరి ఎలా నేర్చుకున్నాడు? அப்படின்னா எப்படி கற்றுக்கொண்டார்? మీరే చెప్పండి. நீங்களே சொல்லுங்க. ఈ బైబిల్ లేదు వాళ్ళకి, இப்போ இந்த வேதாகமம் அவர்களுக்கு இல்லை, ఇలాంటి మందిరం లేదు, இப்பேற்பட்ட சபையும் இல்லை, సండే స్కూల్ లేదు, அவர் சிறிது ஞான பாடமும் இல்லை, యూత్ మీటింగ్ లేదు, வாலிபர் கூட்டமும் இல்லை, స్పెషల్ మీటింగ్ లేదు, சிறப்பு கூட்டமும் இல்லை, బైబిల్ క్లాస్ లేదు. பைபிள் கிளாஸும் இல்லை. ఎలా నేర్చుకున్నాడు? எப்படி கற்றுக்கொண்டார்? பாட்டி అమ్మమ్మ ఫస్ట్ ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய ఫస్ట్ అమ్మమ్మ. அவருடைய మీరు చెప్పండి, ఫస్ట్ అమ్మమ్మ అమ్మ. முதல்ல அம்மாவா பாட்டியார்? முதல்ல பாட்டியார். కానీ వాళ్ళకి అప్పచెప్పే அவர் பெற்றுதான் அவர் கையில் கொடுக்கிறது. పెంచేది ఎవరు? வளர்ப்பது யார்? అమ్మమ్మ నాన్నమ్మే. இதோ பாட்டியும் தாய்மார்களும் தான். పాలు తాగేంత చెప్పి అమ్మ దగ్గర, பால் குடிக்கும் வரைக்கும் தாயின் மடியில். ఆడించి పెంచేది ఎవరు? அவர்களை வளர்ப்பது யார்? మీరు ఉంచుకోవాలన్నా మీ దగ్గర ఉండేవారు. நீங்க வளர்க்க வேண்டும்னா உங்ககிட்ட నా இருக்கிறது. మగను నాకు ఇచ్చేయండి, என்னுடைய பேரனை எனக்கு கொடுத்து விடுன்னு சொல்வார்கள். నా మరువురాలు నాకు ఇచ్చేయండి என்னுடைய అంటారు. பேத்தி எனக்கு கொடுத்து விடுன்னு சொல்வார்கள். அவர்கள் తీసుకెళ్ళిపోతారు. அவர் எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள். నెలలు నెలలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుతారు. மாதம் மாதமாயும் வைத்துக் கொள்வார்கள். అవునండి చెప్పండి. ஆமாவா இல்லையா? అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ తాతయ్యల దగ్గర పెరిగే అవకాశం మొదటి దినాలు పిల్లలకు అక్కడే. தாத்தாக்களிடத்திலும் பாட்டிகளிடத்திலும் வளரக்கூடிய அனுபவம் பிள்ளைகளுக்கு அதுதான். అందుకు వాక్యంలో మీ అమ్మ దగ్గర పెరిగావు అన్నాడు. அதற்காக தான் வசனத்திலே நீ உன்னுடைய பாட்டியின் இடத்திலே வளர்ந்தான்னு சொல்கிறார். తర్వాత అమ్మ నేర్పి, அதுக்கு அடுத்துதான் அவருடைய தாயார் అమ్మ అంటే నేర్చుకుంది அம்மா என்ன சொல்கிறார்கள்? అమ్మమ్మ దగ్గరే. நீ அவருடைய பாட்டியின் இடத்துல தான். వాక్యం ఎరిగిన వాళ్ళు వృద్ధులు ఆ రోజుల్లో, வசனத்தை அறிந்தவர்கள் முதியவர்கள் அந்த நாட்களிலே. అమ్మలు వాక్యం ఎరిగిన వాళ్ళు. அவருடைய தாயார்கள் வசனத்தை அறிந்தவர்கள். అందుకే ఒక తిమోతి తయారయ్యాడు, அதற்காக ஒரு தீமோத்தேயு தயாராகினார். ఒక మంచి మిషనరీ ஒரு తయారయ్యాడు, நல்ல ஒரு ஊழியக்காரராக தயாராகினார். సన్నద్ధుడు, இது ஒரு புத்தியுள்ள ஒரு மனிதன், యోధుడు, ஒரு நீதியுள்ள ஒரு மனிதன், సేవలో సైనికుడు, ஊழியத்திலே ஒரு போர் சேவகர், పరిశుద్ధ లేఖనాలను బాగుగా నేర్చుకున్నాడు. பரிசுத்த வேதாகத்தை நன்கு கற்று தேர்ந்தவன். పౌలు వయసు ఎంత? பவுலுடைய வயது என்ன? వృద్ధుడు. அவர் முதிர் வயதில் இருக்கக்கூடியவர். తిమోతి వయసు ఎంత? தீமோத்தேயுடைய வயது என்ன? యవనస్తుడు. வாலிபன். వీళ్ళిద్దరు ఏమయ్యారు? அவர்களுடைய இரண்டு பேருக்கு என்ன சம்பந்தம்? జతపడే వాళ్ళు అయ్యారు. அவர்கள் ஒன்று கூடி வேலைக்காரர் ஆனார்கள். ఒక ముసలి ఎద్దు, ஒரு வயதான ஒரு காளையும், ఒక పడుచు ఎద్దు, இதோ ஒரு யங்கான ஒரு காளையும் ఒకే కాడి కింద కట్టాడు దేవుడు. ஒரே மரத்திலே கட்டினார்கள். కారణం ఏంటి? காரணம் என்ன? పౌలు గారు ఎలా వాక్యం నేర్చుకున్నాడు, பவுலடிகள் விதமாக வசனத்தை கற்றுக்கொண்டார்களோ తిమోతి కూడా అలా నేర్చుకున్నాడు. தீமோத்தேயும் அப்படியே கற்றுக்கொண்டார். క్రైస్తవ సంఘాల్లో, கிறிஸ்தவ சபைகளிலே, క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே వాక్యం నేర్పించబడాలి. வசனங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். విచారం ఏంటో తెలుసా? இதுல கவலை என்ன தெரியுமா? పిల్లలు బైబిల్ చదవటం లేదు, பிள்ளைகள் வேதாகமம் படிக்கிறதில்லை. స్కూల్ వర్క్, இது பள்ளியின் வேலைகள், హోంవర్క్, இது வீட்டு பாடம், రికార్డ్ వర్క్, இது ரெக்கார்ட் ஒர்க், ప్రోగ్రామ్స్, அநேகமான பாடங்கள், ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ப்ராஜெக்ட் வேலை. దైవేనండి. உண்மைதானவா? మొట్టమొదటి తర్బీతు సిద్ధపాటు ఎక్కడంటే కుటుంబాల
முதலாவது ஆயத்தப்படுவது எங்கே என்றால் குடும்ப ஆராதனையில். ఎన్ని పనులు రద్దీగా ఉన్నాయి, எவ்வளவு வேலைகள் அங்கே முடங்கி கிடந்தாலும் కొంత సమయం పిల్లలతో దేవుడి సన్నిధిలో గడపాలి. சில நிமிடங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் பிள்ளைகளோடு கூட நாம் செலவிட வேண்டும். ఈ దేవుని సన్నిధిలో కనబడుటకై సిద్ధపడు. உன்னுடைய தேவனுடைய சமூகத்திலே தென்படுவதற்கு நீ ஆயத்தப்படு, சித்தப்படு. తల్లి బిజీగా వెళ్ళిపోతుంది, தாயானவர்கள் பிஸியாக செல்கிறார்கள், తండ్రి బిజీగా వెళ్ళిపోతారు, தகப்பனார் பிஸியாக இருக்கிறார்கள். పిల్లలు కేజీ దగ్గర నుండి பிள்ளையானவர் சின்ன எல்கேஜியிலிருந்து పీజీ వరకు அவர்கள் பிஜி போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கிற வரைக்கும் బిజీగా ఉన్నారు. அவர்களும் பிஸியா இருக்கிறார்கள். అందరూ కలిసి వాక్యం ధ్యానించే సమయం లేదు. அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி வேதாகமத்தை தியானிக்கக்கூடிய நேரம் இல்லை. 10 ఏళ్ళు వచ్చినా, 10 வயது வந்தாலும் 20 ఏళ్ళు వచ్చినా 20 வயது வந்தாலும் ఇంకా రక్షింపబడలేదు. இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. వాక్యంలో ఏముందో తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం. வசனத்தில் என்ன இருக்கிறது கற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைமையில் మన இருக்கிறார்கள். పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం ఎప్పుడు చెప్పాలి? நம்முடைய பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்திலே தேவ செய்தி எப்போது சொல்ல வேண்டும்? నేను ఒక విషయం చెప్తాను. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். 10 సంవత్సరాల్లో రక్షించబడాలి. 10 வருஷத்திலே அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். తెలుసుకోలేరా? கற்றுக்கொள்ள முடியாதா? 10 సంవత్సరాల వయసు వస్తే 10 వయது வந்தபொழுது యేసు ప్రభు నా దేవుడు, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய నా தேவன், రక్షకుడు, என்னுடைய இரட்சகர், నాతో శిలువలో మరణించాడు, எனக்காக சிலுவையில் மரித்தார், నన్ను క్షమించాడు. என்னை மன்னித்தார். ఇంతే కదా తెలియాల్సింది. இவ்வளவுதான் தெரிய வேண்டும் அல்லவா? క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசம் வைக்கிறதினால் రక్షణార్థమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானம் கிடைக்கிறது. పరిశుద్ధ లేఖనములలో பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ఆ శక్తి ఉంది. அந்த சக்தி இருக்கிறது. ఎందుకు మన పిల్లలు రక్షింపబడాలి? எதற்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படுகிறதில்லை? క్లాసులో ఫస్ట్, அவருடைய வகுப்பிலே முதல் இடம், యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్, அவருடைய யூனிவர்சிட்டியிலே முதல் இடம், గోల్డ్ మెడలిస్ట్. கோல்ட் மெடலிஸ்ட். వాక్య జ్ఞానం ఎంత ఉంది? அவருக்கு வசனத்தின் ஞானம் எவ்வளவு இருக்கிறது? ఆత్మీయతలు ఎంత బలంగా ఉన్నారు? ஆவிக்குரிய எவ்வளவு பலத்தோடு మన இருக்கிறார்கள்? పిల్లలు బాగా ప్రార్థన చేయగలరా? நம்முடைய பிள்ளைகள் நன்றாக ஜெபிக்க முடியுமா? వాక్యం చెప్పగలరా? வசனம் சொல்ல முடியுமா? ఏదో విషయం చెప్తున్నా. நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். 10 సంవత్సరాలకు రక్షింపబడాలి. 10 వయதில் அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். 13 ఏళ్ళకి బాప్తిస్మం ఇచ్చారు. 13 వయதில் அவன் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும். టీనేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. அவனுக்கு வாலிப நாட்கள் ஆரம்பிக்கிறது. ఇప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్స్ లోకి వచ్చేసారు. இப்பொழுது இன்னும் பிள்ளைகள் அனுபவத்துக்குள்ளாக 12 years కే இப்பொழுது 12 வயதுக்குள்ளாகவே యుక్త వయసు వచ్చేస్తుంది. அவருடைய முதிர் வயது அடைந்து అంటే விடுகிறார்கள். వాడు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులు అయిపోయారు. அப்படி சொன்னா ஒரு மெச்சூரிட்டி அடைந்து விடுகிறார்கள். వాళ్ళకి మంచి చెడ్డ తెలుస్తున్నాయి. அவருக்கு நல்லது தீங்கு என்னன்னு தெரிந்து விடுகிறது. టెక్నాలజీ పెరిగింది, இதோ இப்பொழுது டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தறிந்தது. జ్ఞానం పెరిగింది. அவருக்கு அறிவு வளர்கிறது. ఎవరిని అడగక్కర్లేదు. யாரும் கேட்க தேவையில்லை. ఈ రోజుల్లో మన పిల్లలు ఆడుకునే ఆట వస్తువు ఏంటి? இந்த நாளிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் விளையாடுகிற விளையாட்டு பொம்மை என்ன? கைபேசி. ఇది వరకు తెలక్కాయలు ఉండేవి. இதுக்கு முன்னாடியாக மணி இருந்தது. చిన్న చిన్న కారు బొమ్మలు சின்ன ఆడుకునేవారు. சின்ன கார் பொம்மைகள் இருந்தது. బాల్తో ఆడుకునేవాడు. இது பந்தோடு விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். ఉన్నాయని చెప్పండి. இப்ப இருக்கிறதா சொல்லுங்க. పుట్టిన వాడికే మనం ఫోన్ ఇచ్చేసాం. பிறந்த குழந்தைக்கு நாம் கைபேசியை கொடுத்து விட்டோம். వాడే వీడియో గేమ్స్ అన్ని చూస్తాడు. அவனே கையிலிருந்து கூட எல்லா விளையாட்டையும் ஆடுகிறான். అలా అలా వెళ్ళిపోయి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. அப்படியே சென்று விட்டு தன்னுடைய వాడు చూడకూడదని చూస్తాడు. பார்க்க கூடாதெல்லாம் பார்த்து விடுகிறான். నేర్చుకోకూడదని கற்றுக்கொள்ள నేర్చుకుంటాడు. கூடாதெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறான். తల్లిదండ్రులు కూడా చేతగాని వాళ్ళు చాలు. அவன் பெற்றோருக்கு அறியாததும் தெரியாததும் அவன் అవునా கற்றுக்கொள்கிறான். కానీ చెప్పండి. ஆமா இல்லையா சொல்லுங்க. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాం. இப்போது கேள்வி கேட்கிறேன். ఇంత టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నాం మనం. இப்பொழுது தொழில்நுட்பம் கற்றுக்கொண்ட நம்முடைய பிள்ளை యేసు క్రీస్తు తన రక్షకుడని తెలుసుకోలేడా? இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய இரட்சகர் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாதா? 10 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన 10 తర్వాత வயது வந்த உடனே యేసు ప్రభు తన దేవుడు రక్షకుడని இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்த இரட்சகர் என்று తప్పకుండా తెలుసుకుంటాడు. அவர் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். తెలుసుకునేట్టు నేర్పించాలి. கற்றுக்கொள்ள விதத்தை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். 11, 12 సంవత్సరాలకి 11, 12 வயதிலே 13 లోపే 13க்குள்ளாக బాప్తిస్మం அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும். 13, 14, 15 13, 14, 15 వయதிலே అంటే హై స్కూల్ వెళ్ళకముందే, அப்புறம் சின்னால் அவன் மேல் படிப்புக்கு செல்வதற்கு முன்பாக కాలేజీలో అడుగు పెట్టకముందే, அவன் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக 3 సంవత్సరాలు అమ్మా నాన్నతో కలిసి ఆరాధన அந்த చేయాలి. 3 வருடத்துக்குள்ளாக பெற்றோரோடு சேர்ந்து அவன் ஆராதிக்க வேண்டும். తల్లిదండ్రులతో కలిసి ప్రభు బలలో ఆరాధించాలి. பெற்றோரோடு கூட சேர்ந்து தேவனுடைய மேஜையிலே பந்தியில் பங்கு பெற வேண்டும். తిమోతిని ఎలా పెంచారు? தீமோத்தேயுவை எப்படி வளர்த்தார்கள்? దైవజనుడా అనిపించుకున్నాడు. தேவ மனிதனே என்று சொல்லப்பட்டார். నువ్వు సన్నద్ధుడివి, நீ வல்லமையுள்ளவன், నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావు, நீ ஆயத்தமாய் இருக்கிறாய், వాక్యం శక్తి ఉంది, வசனத்தின் வல்லமை இருக்கிறது, శక్తి గల పరిశుద్ధ లేఖనాలు, வல்லமையுள்ள தேவ வசனம் இருக்கிறது. బాల్యం నుండి నీ వెలుగు. நீ சிறு வயது முதல் நீ கற்றிருக்கிறாய். ఈ రోజు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించాలి. இந்த நாளில் ஒரு விஷயம் கூட நாம் ఇంటికెళ్ళి யோசிக்க చూడండి. வீட்டுக்கு என்று பாருங்கள், యవనస్తులు ఆలోచన చేసుకోండి. வாலிபர்கள் யோசித்து பாருங்கள். మీకు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు உங்களுக்கு దేవుడు. நல்ல அறிவை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன், మంచి చదువులు நல்ல చదివారు. படிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன். యేసుక్రీస్తు గురించిన అనుభవ జ్ఞానం ఎంత ఉంది? இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான அனுபவ ஞானம் எவ்வளவு இருக்கிறது? తీర్మానం చేసుకోవాలి. தீர்மானம் செய்யுங்கள். బైబిల్లో గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాలి. வேதாகமத்திலே நீங்கள் தங்க பதக்கத்தை வெல்ல வேண்டும். బైబిల్ పఠనంలో
ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి. இதோ வேதாகம ஆராய்ச்சியிலே நீங்கள் முதலிடம் வர வேண்டும். ప్రభు ఎదుట సన్నద్ధులు అవ్వాలి. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக நீங்கள் புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். అప్పుడు విశ్వాసంలో మనం ప్రభువుని ఎదుర్కొంటాం. அப்பொழுது விசுவாசிகளாய் நாம் தேவனை எதிர்கொள்வோம். ప్రభు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, தேவன் மீண்டும் சொல்கிறார், నేను త్వరగా వస్తున్నాను, நான் வேகமாய் வரப்போகிறேன், మీరు అనుకోని గడిలో వస్తాను, நீங்கள் இணையான நாளிகையிலே வரப்போகிறேன், మీరు సిద్ధపడి ఉండండి. நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருங்கள் என்று. లోకాసు వార్త லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 22వ అధ్యాయం. 22ஆம் அதிகாரம். లోకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 31, 32, 33. 31 லிருந்து 33 வரைக்கும். தமிழ் చదవండి. இன்னும் கர்த்தர் சீமோனே சீமோனே இதோ பூமியை சாத்தான் உங்களை புடைப்பதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன். நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்றார். அதற்கு அவன், ஆண்டவரே, காவலிலும் சாவலிலும் உம்மை பின்பற்றி வர ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் என்றான். அவர் அவனை நோக்கி, பேதுருவே, இன்றைக்கு சேவல் கூப்பிடுவதற்கு முன்னே நீ என்னை அறிந்திருக்கிறதை 3 தரம் மறுதலிப்பாய் என்று உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார். ఇక్కడ సంభాషణ, இங்கு அவர்களோடு பேசக்கூடிய உரையாடல். ఈ సంభాషణ విడదీయలేదు కనుక 34 కూడా చదివేయాల్సింది. இந்த సంభాషణை பிரித்துவிடக்கூடாது. 34 படித்து விட்டோம். ప్రభువుకి పేతురుకి జరిగిన ఒక సంభాషణ. பேதுருவுக்கும் இங்கு கர்த்தருக்கும் நடந்த ஒரு సంభాషణை. ప్రభు హెచ్చరించాడు, கர்த்தர் அவரை எச்சரிக்கிறார். సాతాను మిమ్మల్ని బట్టి శోధించాలని, జల్లెడ పట్టాలని కోరుకున్నాడు. சாத்தான் உன்னை பிடித்து உன்னை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்று அவன் உத்தரவு கேட்கிறான். నీ నమ్మిక తప్పిపోకున్నట్లు నీ కొరకు వేడుకున్నాను. உன்னுடைய விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி உனக்காக நான் வேண்டிக் నీ கொண்டேன். మనసు తిరిగిన తర్వాత உன்னுடைய மனம் திரும்பின பின்பு నీ సహోదరులను స్థిరపరచాలి. உன்னுடைய சகோதரர்களை நீ ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும். ప్రభు చెప్పవలసింది చెప్పాడు. கர்த்தர் சொல்ல வேண்டியதை சொன்னார். సాతాను నిన్ను శోధిస్తాడు అన్నాడు. சாத்தான் உன்னை சோதிப்பான் என்று சொன்னார். నీ కొరకు నేను తండ్రిని వేడుకుంటున్నాను. உனக்காக நான் பிதாவை நான் வேண்டுகிறேன் என்று சொல்கிறார். సాతాను నుండి నిన్ను కాపాడమని తండ్రిని ప్రార్థిస్తున్నాను. இதோ பிதாவினிடத்திலே சாத்தானிலிருந்து உன்னை காப்பாற்ற நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொன்னார். ప్రభు చెప్పవలసింది చెప్పాడు. கர்த்தர் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டார். పేతురు జవాబు వినండి. பேதுருவுடைய பதிலை கேளுங்கள். 33వ వచనం. 33வது வசனம். అతడు, அவர், ప్రభువా, ஆண்டவரே, నీతో కూడా உன்னோடு கூட చెరలోనికి, காவலிலும் మరణమునకు వెళ్తాను சாவிலும் సిద్ధంగా ఉన్నాను. நம்மை பின்பற்ற நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்றார். ఇప్పుడు మనం పేతురు వైపు చూడాలి. இப்ப நாம் பேதுரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். పేతురు దేనికి సిద్ధపడ్డాడు பேதுரு எதற்காக ஆயத்தப்பட்டார்? చెప్పండి. சொல்லுங்கள். మత్తయి సువార్తలో ప్రభు ఏమన్నాడు? నేను త్వరగా వస్తున్నాను, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் என்ன சொன்னார்? நான் வெகுவா சீக்கிரமாக నీకు வரப்போகிறேன். తెలియని గడిలో వస్తాను, நீங்கள் அறியாத நாழிகையிலே நான் మీరు வரப்போகிறேன். సిద్ధంగా ఉండాలి. நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ఇప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడు? இப்ப பேதுரு என்ன சொல்கிறார்? నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను. நான் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறேன். దేని కొరకు? எதற்காக? అందరూ బతికే ఉన్నారుగా. எல்லாரும் உயிரோடு இருக்கிறீர்களா? దేవునికి స్తోత్రం. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். నీతో కూడా మరణంలోకి వస్తాను. உன்னோடு கூட சாவிலும் நான் வருவேன். నన్ను ఎరగదని 3 సార్లు అంటావు. என்னை அறிய மாட்டாய் என்று சொல்லி 3 முறை மறுதலிப்பாய் சொல்கிறார். అది వాస్తవమే కానీ அது உண்மைதான். ஆனால் ప్రభువుకు ఒక విషయం తెలుసు. கர்த்தருக்கு ஒரு காரியம் தெரியும். పేతురు తన కోసం చనిపోతాడు. பேதுரு அவருக்காக மரிப்பான் என்று. ఈ పేతురు నా కోసం చనిపోతాడు. இந்த பேதுரு எனக்காக மரிப்பான் என்று. ఈ పేతురు నా కోసం హతసాక్షి అవుతాడు. இந்த பேதுரு எனக்காக மரண சாட்சியாக ఈ மாறுவான். పేతురు నా కోసం ప్రాణం పెడతాడు. இந்த பேதுரு எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பான் என்று. నా కోసం ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధపడిన సేవకుడు పేతురు. எனக்காக தன்னுடைய பிராணனை கொடுக்க ஆயத்தப்பட்ட ஊழியக்காரன் பேதுரு. ఎవరికి తెలుసు? யாருக்கு தெரியும்? ప్రభువుకు తెలుసు. கர்த்தருக்கு தெரியும். మనకేం తెలుసు? நமக்கு என்ன தெரியும்? అబద్ధమాడని తెలుసు. பொய் சொன்னான் என்று மட்டும் தெரியும். అవును కదా? ஆமல்லவா? యోహాను సువార్త யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21వ అధ్యాయం 19వ వచనం. 21ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். யோவான் 20. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం 19వ వచనం. 18 నుంచి చదువుదాం. 18 இருந்து படிப்போம். యేసు నా గొర్రెలను మేపు. చెప్పి చదవండి. நீ இளவயது உள்ளவனாய் இருக்கிற போது ఆ, உன்னை நீயே அரை கட்டிக் கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களில் நடந்து திரிந்தாய். ఆ. நீ முதிர் வயது உள்ளவன் ஆகும்போது உன் கைகளை நீட்டுவாய். வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே எனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். இந்த ప్రభు ఇది కూడా 19.
இன்னவிதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தப் போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார். చూసారా? பார்த்தீர்களா? ప్రభు పునరుద్ధారుడై లేచిన తర్వాత தேவன் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு మళ్ళీ పేతురుతో మాట్లాడాడు. மீண்டுமாக பேதுருவோடு பேசுகிறார். నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమించాలి. நீ என்னை அதிகமாய் அன்பு கூற வேண்டும். అందరికంటే అన్నిటికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమించాలి. எல்லாரை காட்டிலும் எல்லாவற்றை காட்டிலும் நீ எனக்காக அதிகமாய் அன்பு கூற வேண்டும். తర్వాత పేతురు ఎలా చనిపోతాడని చెప్పాడు. அடுத்ததாக பேதுரு எவ்விதமாக மரிப்பார்னு சொன்னார். ఎవరికైనా చావు కబురు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? யாருக்காவது நீ மரிப்பாய் என்ற செய்தி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటే బాగుంటుంది. நீ தீர்காயுஷ்மான் பவா என்று சொன்னால் நலமாய் இருக்கும். చిరకాలం జీవించుగాక நீ అంటే బాగుంటుంది. நீடிய நாட்கள் வாழ்வாய் என்று சொன்னால் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். యేసు ప్రభు ముఖమేది చెప్పాడు. இயேசு கிறிஸ்து முகத்துக்கு முகமாய் சொன்னார், నువ్వు చచ్చిపోతావు. நீ மரித்து விடுவாய். యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు நீ வாலிபனா இருக்கும் பொழுது నీకు ఇష్టమైన చోటికి వెళ్తున్నావు. நீ உனக்கு இஷ்டமான இடத்துக்கு நீ போகிறாய். వృద్ధుడు అవుతావు. நீ முதிர் வயது ஆன பொழுது ఆ రోజు వేరే వాడిని చేతులు కట్టేస్తాడు. அப்பொழுது மற்றவனுடைய கையை கட்டுவான். నీకు ఇష్టం లేని చోటుకు తీసుకెళ్తాడు. உனக்கு விருப்பமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை அழைத்து போவான். 19వ వచనంలో ఏమన్నాడు? 19వ వచనం சொன்னார், అతను ఎట్టి మరణము వలన దేవుని మహిమ మనసును దానిని సూచించుచు ప్రభు ఈ మాట చెప్పాడు. அவன் எந்த పేతురు ఎలా చనిపోతాడో ప్రభు ముందే చెప్పాడా లేదా? அவன் சொன்னார், பேதுரு எந்த விதத்தில் மரிப்பான்னு இயேசு கிறிஸ்து முன்னாடி சொன்னாரா இல்லையா? చెప్పండి. சொல்லுங்க. ఎలా చనిపోతాడు? எப்படி மரித்து போவார்? వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి చంపేస్తారు. மற்றவர்கள் அழைத்து கொண்டு போய் அவர் கொண்டு விடுவார்கள். తర్వాత చరిత్రలో அடுத்தபடியாக வரலாறிலே పేతురు తలకిందులుగా సిలువేయబడ్డాడు. பேதுரு தலைகீழாக சிலுவையில் அறையப்பட்டார். ఇష్టపడే సిలువకు వెళ్ళాడు. அவர் విருப்பத்தோட సిలుவையில் சென்றார். నా ప్రభు గొప్పవాడు. என்னுடைய கர்த்தர் உன்னதமானவர். నేను ప్రభు అంత గొప్పవాడిని நான் కాదు. கர்த்தர் அளவுக்கு உன்னதமானவன் அல்ல. నన్ను తలకిందులుగా எனக்கு సిలువేయండి. தலைகீழாக நீங்கள் சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று అప్పగించుకొని మరణించాడు. அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். 122 ఏం చదివాం? லூக்கா 22 என்ன படித்தோம்? మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. ஒரு முறை பாருங்கள். லூக்கா 22 22 44 28 44 33 22 33 22 33. ప్రభువా నీతో కూడా చెరలోనికి మరణమునకు వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. ஆண்டவரே, உம்மோடு கூட சாவிலும் செல்ல நான் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். పేతురు సేవకు వచ్చినప్పుడు దేనికి సిద్ధపడి వచ్చాడు? பேதுரு ஊழியத்துக்கு வரும்போது எதற்காக ஆயத்தமாய் வந்தான்? సేవలో చనిపోవడానికి సిద్ధపడి వచ్చాడు. ஊழியத்திலே மரிப்பதற்கு ஆயத்தமாய் வந்தான். సేవకు వచ్చేది బతకడానికి కాదు. ஊழியத்துக்கு வருவது வாழ்வதற்காக அல்ல. దేవుని సేవకు వచ్చేవారు బ్రతకడానికి రారు. தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் வாழ்வதற்காக வருகிறதில்லை. దేని కొరకు వస్తారు? எதற்காக வருகிறார்கள்? ప్రభువు రుజువు చేశాడండి. தேவன் இங்கே உண்மைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். నిజముగా ప్రభు కొరకు సేవకు వచ్చిన వాళ్ళ నోటితో పలికించాడు. உண்மையாக தேவ ஊழியத்துக்கு வந்த அவர்களுடைய வாயினால் இங்கு பேசப்பட்டிருக்கிறது. ఇంకొక గొప్ప సేవకుడు ఎవరు? இங்கு இன்னொரு பெரிய ஊழியக்காரர் யார்? పౌలు గారే కదా. பவுலடியார்கள் அல்லவா? ఆయన ఏం చెప్పాడు? அவர் என்ன சொன்னார்? నా ఒట్టుకైతే బ్రతుకుడు క్రీస్తే என் மாத்திரம் வாழ்கிறது கிறிஸ்துதான், చాలే లాభం. எனக்கு மரணம் தான் லாபம். ఈ రోజుల్లో ఇలా ఉన్నాం మనం. இந்த நாட்டில் அப்படி இருக்கிறோமா? సేవకు ఎందుకు వచ్చారంటే ஊழியத்துக்கு எதற்கு வந்தீர்கள் என்றால் బతకడానికి వచ్చాం. வாழ்வதற்காக வந்திருக்கிறோம். అందరు కాదు. எல்லோரும் அல்ல. పిలుపు లేని వాళ్ళు అలా ఉంటారు. அழைப்பில்லாமல் வந்தவர்கள், నిజమైన పిలుపు గల సేవకుడు. உண்மையாக ஊழியத்திற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள், ఆధారం లేకపోయినా, உணவில்லாமல் போனாலும், వస్త్రం లేకపోయినా, அவர்களுக்கு உடுத்த உடை இல்லாமல் ఇల్లు போனாலும், లేకపోయినా இருக்க இடமில்லாமல் போனாலும் ప్రభు కొరకు మరణించడానికి వచ్చారు. கர்த்தருக்காக மரிப்பதற்காக வந்தார்கள். పేతురు రుజువు చేశాడు. பேதுருவை நிஜப்படுத்துகிறார். నీ కొరకు మరణంలోకి உனக்காக மரணத்தில் ஆகிலும் నీతో వచ్చుడు நான் உன்னோடு பின்பற்றுவதற்கு సిద్ధంగా நான் ఉన్నాను. ஆயத்தமாக இருக்கிறேன். ప్రభు చెప్పాడు, கர்த்தர் சொன்னார், నీ వెట్టి మరణంలో నన్ను భయపరుస్తావు. நீ எந்த எப்பேற்பட்ட மரணத்தினால் என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే இன்னொரு காரியம் என்ன தெரியுமா? పేతురు ఎప్పుడు చనిపోతాడో చెప్పాడు. பேதுரு எப்பொழுது மரிப்பான் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். ఎప్పుడు చనిపోతాడు? எப்பொழுது மரிப்பார்? ఏ సంవత్సరం, எந்த வருடம், ఏ నెల, எந்த மாதம், ఏ తారీఖు? எந்த தேதி? ఎస్ థాంక్యూ நன்றி. వృద్ధుడు అయినప్పుడు நீ అన్నాడు. முதிர் வயது காலத்தில் పేతురుకి అర్థమైంది, பேதுருக்கு புரிந்துவிட்டது, ఈ లోపు నేను చచ్చిపోను. இதற்கு முன்னால் நான் செத்து போக ఈ போவதில்லை, లోపు నన్ను ఎవరు చంపలేదు. இதற்குள்ளாக என்னை யார் சாகடிக்க నేను போவதில்லை, వృద్ధుడయ్యే వరకు ఎవడు నన్ను చంపలేదు. நான் முதிர் வயது அவன் வரைக்கும் என்னை யார் சாகடிக்க போவதில்லை. నమ్మకం ఉందా లేదా? நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா? అరెస్ట్ చేశారు, இதோ அவன் யோசித்து பார்த்தான். జైల్లో పెట్టారు, அவனை சிறைச்சாலையில் வைத்தார்கள். సంఖ్యలు వేశారు. அவர்கள் கைகளை இருப்படையில் போட்டார்கள். ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? என்ன செய்கிறது தெரியுமா? హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు. அவன் நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். సైనికులందరూ போர் சேவகர்கள் "అరే, எல்லோரும் రేపు నిన్ను చంపేస్తారా బాబు" అన్నారు. ஏன் நாளை தினத்தில் அவரை தூக்கில போட போகிறேன்னு சொல்கிறார்கள். పర్వాలేదు అన్నాడు. பரவாயில்லை என்று சொன்னான். ఈడాడు బాబు, இவன் யாரா இவன்? రేపు రిసెక్ట్ అంటే நாளை தினம் தூக்கு தானே என்றால் అదే పడుతుందిరా బాబు. இப்படி எப்படி தூக்கு
தூக்கம் வருகிறது. பேதுரு అనుకుంటాడు, பேதுரு நினைக்கிறான், ఒరే నేను ఇప్పుడే సావలేదా, இப்போ நான் சாக போவதில்லை, నేను వృద్ధుడైన తర్వాత நீரோடு அடித்த போது நான் மரிக்க போகிறேன். నా ప్రభు ముందే చెప్పాడు, என்னுடைய கர்த்தர் முன்னாடியே சொன்னார், నేను ఆ ప్రభు కొరకు చనిపోతాను, கர்த்தருக்காக நான் மரிப்பேன், ప్రభు కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను. கர்த்தருக்காக மரிப்பதற்கு நான் சித்தமா இருக்கிறேன். ఇప్పుడు కాదు, நான் இப்பொழுது அல்ல, నా ప్రభు నిర్ణయించిన సమయం, கர்த்தர் நியமித்த நாளிலே ప్రభు కొరకు చనిపోవడానికి సిద్ధమే. கர்த்தருக்காக மரிப்பதற்கு நான் சித்தம்தான். ఇది కదా సేవ జీవితం. உதாரணமா ஊழியத்தின் வாழ்க்கை. అపొస్తలుల కార్యములు அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 21వ అధ్యాయం 21ஆம் அதிகாரம் 13వ వచనం. 13வது வசனம். அதற்கு பவுல், நீங்கள் அழுது என் இருதயத்தை ஏன் உடைந்து போக பண்ணுகிறீர்கள்? எருசலேமில் நாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்திற்காக கட்டப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல, மரிப்பதற்கும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்றான். ఇప్పుడు ఏనేమో ఎలా ఉన్నాడు? இப்ப இவர் எப்படி இருக்கிறார்? ఇద్దరే ரெண்டு பேர் தான். ఈయనను కదిలించిన ఏమంటున్నాడు? இவரை நீங்கள் கேட்டால் என்ன சொல்கிறார்? మీరు ఎందుకు ఏడ్చి నా గుండెలు బద్దలు చేస్తారు? நீங்கள் ஏன் அழுது என் இருதயத்தை உடைக்கிறீர்கள்? ప్రభు కొరకు బంధించబడమే కాదు, கர்த்தருக்காக சிறைப்படுவது மாத்திரம் அல்லாமல் ప్రభు కొరకు చనిపోవడానికి కూడా నేను సిద్ధమే. அவருக்காக மரிப்பதற்கும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன். ఆయన కైసరిలో ఉన్నప్పుడు அவர் கேசரியில் இருந்த பொழுது ప్రవక్త వచ్చి చెప్పాడు, ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், నువ్వు యెరూషలేముకి వెళ్తావు, நீ எருசலேமுக்கு செல்வாய், నేను అక్కడ బంధిస్తాను உன்னை அங்கே அவர் சிறைக்கு வைப்பார்கள். చెప్పేశాడు ఆయన. அவர் சொல்லிவிட்டார். పేతురుకు చెప్పాడు ప్రభు, பேதுருக்கு தேவன் சொன்னார், నువ్వు నా కోసం நீ చనిపోతావు. எனக்காக மரிப்பாய் என்று. ప్రవక్త వచ్చి చెప్పాడు, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், నేను యెరూషలేములో உன்னை బంధిస్తాను. எருசலேமில் కట్టడలిல் வைப்பார்கள் என்று. సంఘస్థులందరూ ఏమన్నారు? சபையார்கள் யார் என்ன சொல்கிறார்கள்? అన్నయ్య వెళ్ళొద్దు, அண்ணா நீங்க போவாதீங்க, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, நீ இங்கே இருங்க, మేమందరం ఉన్నాం, நாங்க எல்லோரும் இருக்கிறோம், నిన్ను కాపాడుకుంటాం, நாங்க உன்னை காத்துக் கொள்கிறோம், నువ్వు వెళ్ళొద్దు நீ అంటాడు. போவாதீங்கன்னு சொல்கிறார்கள். ఏమన్నాడు? என்ன சொல்கிறார்? నేను వెళ్ళాలి. நான் போக வேண்டும். ఒక మాట ஒரு வார்த்தை. 20వ అధ్యాయం 20ஆம் அதிகாரம் 24వ వచనం. 24ஆம் வசனம். అపొస్తలుల కార్యములు 20:24. ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றை குறித்து கவலைப்படேன், என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன், என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடு முடிக்கவும் தேவனுடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கு நான் கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவுமே விரும்புகிறேன். నా పరుగును నేను ప్రభు అయిన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టింపవలని నా ప్రాణమును నాకు ఎంత మాత్రము ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవట్లేదు. எனக்கு விருப்பமானதை நான் ஒருபோதும் நம்புகிறதில்லை என்று சொல்கிறார். ఎఫ్సి సంఘ పెద్దలతో చెప్తున్నాడు, எபேசியர் சபை மூப்பருக்கு சொல்கிறார், ప్రభు నన్ను ఏ సేవ కొరకు పట్టుకున్నాడో, கர்த்தர் எந்த ஊழியத்திற்காக என்னை பிடித்தாரோ, ఏ పరిచర్య అప్పగించాడో, எந்த ஊழியத்தை எனக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரோ, అది ముగించడానికి, அது முடிக்கும் வரைக்கும், పూర్తి చేయడానికి அதை நிறைவு செய்யும் வரைக்கும் నా ప్రాణాన్ని కూడా என்னுடைய ஜீவனையும் கூட నాకు ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవడం. நான் பிரியமானதாக நான் எண்ணுகிறதில்லை. ఉన్నామా? అలాంటి వాడు ఉన్నాం? அப்படி நாம் இருக்கிறோமா? మనలో ఎవరికైనా ఉందా? நமக்கு யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆலோசனை இருக்கிறதா? అసలు ఆ పేరు ఎత్తితేనే భయం. அப்படி அந்த பேர் எடுத்தாலே நமக்கு பயம். రోజులు ఎలా రాబోతున్నాయి తెలుసా? நாட்டில் எப்படி வருவது தெரியுமா? ఒకవైపు చూస్తున్నాం, ஒரு விதத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், వింటున్నాం, இதை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ఎప్పుడు ఏమైనా జరగవచ్చు. எப்போது என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். రెడీ நாம் ஆயத்தமா రెడీ இருக்கிறோம். టు డై ఫర్ మై లార్డ్. நாம் தேவனுக்காக மரிக்க நான் சித்தமாக இருக்கிறேன். ఇంట్లో ఉన్నా చనిపోతాం, எப்படி இருந்தாலும் செத்து போவோம். వృద్ధులైనా చనిపోతాం. நாம் முதியவர் ஆனாலும் மறித்து போவோம். ప్రభు కోసం చనిపోవాల్సి వస్తే கர்த்தருக்காக மரிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தால் ప్రభుతో చెప్పగలమా? கர்த்தரோடு நீ சொல்ல முடியுமா? పేతురు చెప్పాడండి, பேதுரு சொன்னார், పౌలు చెప్పాడు, பவுல் சொன்னார், అలాగే మరణించాడు. அவ்விதமாகவே மறித்தார்கள். కనుక ప్రభు అడుగుతున్నాడు, ஆகையால் கர்த்தர் கேட்கிறார், నేను వస్తున్నాను, நான் வருகிறேன், సిద్ధంగా நீ ఉన్నాడు. ஆயத்தமாக இருக்க. మనం చెప్పాలి, நாம் சொல்ல வேண்டும், ప్రభా నీ కొరకు నేను ஆண்டவரே நான் உமக்காக సిద్ధంగా ఉన్నాను. ஆயத்தமா இருக்கிறேன். అప్పుడు నువ్వు మరణించమంటే ஒருவேளை நீ மறிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் మరణించడానికి కూడా மறிப்பதற்கும் நான் సిద్ధంగా ఉన్నాను. ஆயத்தமா இருக்கிறேன். ఎందుకని? இதற்காக అది నాకు మేలు, அது எனக்கு நன்மையும், అది నాకు మరి మేలు, அது எனக்கு மீண்டும் ఇది நன்மையும், నాకు లాభం. அது எனக்கு லாபமும். నేను వెడలపై క్రీస్తుతో కూడా நான் இந்த திருப்பை கிறிஸ்துவோடு கூட ముందును நான் இருப்பேன். సిద్ధమా, ஆயத்தமா, వాక్య సేవ కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. இதோ தேவ வசனத்துக்காக ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். రక్షింపబడి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ரட்சிக்கப்பட்டு நாம் சித்தமா இருக்க வேண்டும். ప్రార్థనలో సిద్ధపడాలి. ஜெபத்திலே ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். ప్రభువుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడాలి. கர்த்தரை எதிர்நோக்குவதற்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும்.